Uangalizi watukufu, salama na amani na zimwendeleeni. Rudi ruonana hamari ya saya ili haukaba zimanda sina nyi haramo mpango wa matso haluha ya kimangasu hamba ukaya en tete à tete. Osikwa leo rende na ula hiki ya mkalimani wahe janibu ya siasa ya jua, yani ngarduamba ukaya de parti jua tiba hewa jau de délégués wahe appel de Marseille. Ili hauhadi simba vinga jua ya kaya haramo mudu utsuwa halibanu wakomori wakawa para wende haramo nchaguzi kao zikaya haudziro shina rambue ila faliki mbali na mbali kao lilonio. Inde manekao osikwa leo rende na upara ya mkalimani sibahi délégué wahe appel de Marseille na dimwana nyasi Mbusu Ismaila Ali. Ngarubesho marhaba menji mkubali waho wahe osikwa leo wahe mahadisi. Suala lamu andura hari jababata wakangarjoka ya rehana wakati mshashi kia sautosha sha wakumuru wakauparo harume mifumorala ni huja wende wachague mawakala nana wanuramba wanabunge and ma conseil sha amma zojo zisa mkawaraza mkawonesa ukaya kitsubidi wandoa kubali idhi hakamada shinjenziani yeba izikaudo makaunadi ziwaswili ziredeha mjibwe na mlekao zafanchia. Assalamu alaikum marhaba menji kaya armu platonimi huna wondo wenji wajitamke hau dafi umbali nambali ze parti hauze fikra za hao wongea mjibwa ndo hona jabanu jeni wone sembabe zijiriyo harima yensi hatu haswada ukaya na bibabe za huswe parti jua ne namne kaundo ze bwana zifanisha hunu Marseille hadano no kaya ya pedi kawe fanyiwa no wakomor ze parti politique ne opposition nano wanduka ungwa wainshio hunu Faransa wakomoro wajibu wakubali kwa agenda warenga fumvu harima ya maskaradi kaundo yafanyi habo ntijuu hadano kaya na mswangalaza shifri kaundo za tolo uharima ze votizinu wakati kawe seni ambao kana hari 60% he wakomori wede warenge fumvu harima uchaguzi sida hitena Union Africaine wamba ukaya yo 34 yabana kenzi jifikirie swa wakomori hasonti pia riwonokaya ngabondrabo ziliyo harima za ngozini namferesho tena ye secretary general wa he parti jua bwana Barwan ukaya hazionesa nono ukaya ye parti jua kana waranga fumvu wala ni opposition kwa nahenda kabata mzima na ikamruhande ikao hamba ukaya bala haka mdujua nana basa inu kati zodizo namba ukaya wakomori waishia nondo ngani wawesholo marahaba. Mkalimani wahe janibu ya siasa ya parti jua yani Mbusu Ismaila Ali ngaranzo rielewe hamundu haukaya huzonesa ye Union Africaine izikao duatekeleza ngarambuao ya ukaya ye komoro wanikao ya hundriha abasayinu ngebidio bahundrihe shawiri shahi makungu manyo mbali na mbali ikao dua nesawi ya dunia inyoro ngarjohamba Union Africaine ngawalewa warambuao na mlekao daraja komori ya leo ya waswili zija jihata ikumo Union Africaine wakakubali wahalalishe ridi harma votiranzi hawakati kao wow do wenyi kaya wailadhimu ya Afrika yeshi harma amani zahanendo kaya manuza elections afanyisha zinu azaliwa itinde ya zitansiani shazinu zikaya mengoni mwe barnamaji ya he ezichaguzi ya hensi hatu yabako 2021 ngabo za sasa kao zikanzo harma barnamaji inu zizalhaniha ne constitution ya 2001 halafu hajahe na siku hahaua constitution so alenga demoti no wakomoro juzise ibadi ya ye ya jaresa ni chaguzi 2019 2000 na 2017 tena wakati constitution ila yafanyishia hateje hondelelo et pourquoi ya tout changer 2019 inu ya tout changer wa ya husuze ni chaguzi zahe et ma député kaje ifanye et yabonge njia au harme cadre ya he constitution ya 2001 haunde inu ikaundo ya ijivotia ye mwini ikao wakomori tena we haraza she za husu Union Africaine Union Africaine wakwada juja wahara ndongo ikao si wakomori ndizi Tanzania ukabaadhi ya hao waungwa jao maturist na rameze kweli Union Africaine kwa japa renda harmansi wenda watoa ze problems zilio shao henda wadora mahiyo hoka na aminukaya Union Africaine za resultats zao hizo kasina paroka fiable hokaba l'unité sondage watuka hamba ukaya risonde une frange de la population ija yundi hokaya baada ya statistics rafanya rihuru kaya 34% de wa déplacer hando wajuka déplacer shazinu nganzao zike réel des résultats or wende harima 160 bureaux et 42 observateurs wa henda Comores wa visiter 160 bureaux sur les 740 harmwe e jumhuria ya Comores na mrambi namna je wajo subuto abeukaya ngomna resultats zionesa ukaya
34% ya wakomori ndo wajideplace wakati kao wa visite 160 ani ngabondrabo o harima Union Africaine ngabondrabo haswa tena za jaza ikawa zongoza hino sulu jaziza zendabo huone sawa ndo ya ukaya ngabo zendabo za Union Africaine ngarjwa ya ukaya hawinji suishia mfano na tsohamba ye mongozi ya vira harumwensi hata onesakaya Union Africaine kefungwa ani yaboshindi rambua ila surwa ikaude lona Union Africaine harumwensi za Africa hoji mfazo shaso alikao ndo jiko shina rjonda na muzisani ndo hani kaudo rawasula basaini hakaya rikafikiri ho winjo hatu ya ukaya hezi vira wo harumwensi ya komori kaungarendao mbio wandu parisi hawaya amani sha wanalikaudo wakaurunika wakaubidi wahime mwanama mkalimani kwa tuhima baba nga monao yakaye bwana ini ndio data waswili bwana ngejo waswili kamfikirire ngasi na mezishenda la nzuwa komori walo Faransa wandiso njao hari mazenzi yanku za hemiji mihu ya Faransa hata region la Réunion na Senegal ili wone sa utukivu wa hizi jiro kontiju yo haki ukawalo komori kwa jashinda wajitamka haukaya banumulu wa otaji wakati sujilinda ajitowe gazi jwa osonsi pia ikahura ngwa otaji ni ulobo nzende ujoti hulibere rahawjenda hule somhani shahuzonesa walondani na kubalana sonti pia yakaya wajuku walibere do walo hobonze sheka mgushio zila fikra mbali balikao de zero hawo yana matakulio mbali balikao de zero hawo hobonze ngarasulu hamadara jokaya baadhi ngwa hiswana nyao kaya goma laba baadhi ani ba harma hadis hamada inu sisi wandu walobonze haswa holi kwa tarma konyo nzima shabangi ngonoka wananya walango malaba hata wakati ngushio makali maika ongenda na roha harma zinyiza shaba ika wakati mungu sikitiho ebanu walobonze ngofikira namna juu waloma siwani ebasu alamanda lino mimi ngamjuhamba ukaya kabwa fasiriwe Qur'an hena mneka ndo wa jinikawo ze fasiri yodo bahani kando msomo hao washinda wa waswili kana ushinda ya meukaya Mwenyezi Mungu hamba ndongo kadhaa hukaka jazisoma tushinda zambe yamba ola yedaba yungi hamamrika huono mrulo mwade hamba ulange mwade ngomtesheyo ka hono mrunge mwade zanda ni hindi iladhimu mnike dalao yale shauti mteshe ukawo ulange mwade ukawa na mwade yubuona daba umwanadamu ya umbwa ikawa kajatimi ya akili ya hahe na yawe ladhimu ni ulo kamili yatambe ye dada shayamfanye hata yamrejeze yake hamanda ye ilire nshiba zima sonti bana yesi kangwa uhunu ngwa ambao kaya banvi ho wana nyawo womalaba amtungujwambia ukaya wa Komori osiku ikawondo Azali Asman yakamjia Beti Salama waka 26000 personnes o harima yenzi yanku ya Marseille o harima place nku jilohani harumule mengu ya Marseille ntu aminu kawonsi pia womalaba wakatika huo wajindo kaona akili wamba ngwanza wafanye maandamano ili wasutene ila yezikao hajamba ukayendo gozibi wadika mengomine na mfukare amsugoju hambia hizo basi wele wakaya zinsikitisha ndondo haunga zinsikitisha wakati kanga munu wangu ya wandu kaunga batawaja harmoni plato inu wakaukansi kwa jahunda zuhamba za urinika fikra rikiritanga nyiheba zima ariundeko muri hatu ya maulu shando kansi wadharau baadhi ya hatu wambe ukaya karja kamiliha na bunsu aminu ka wo wakamiliha hokaya ingewa wakamiliha wajojo ka baranga sana wananyesa wala wadi ngila dimuri wabonesi marhaba menji holiho wakati koti mwinji bwana mkalimani suala ngarjonda hauzisa ukaya numenivanu mwende na handaliwa mkonti wa ufikiria namna kaudo mjoko endelea na zila mbana mbali sha uhunda zinyakatuna na haluha kimanganga rjomba kava endelea kongre nu Marseille ya huandu kao ngwenda unawana zimbwana zahi daula ya haki sha amma kadja shinda rajua eba mwanano mshindi mfikirie plan ya maendeleo kaudo mjoko kanio ya hembe zimbwana zifanyishi hauku mfaransa ila demondo azijue namna ya kihaki babanu kejatsanganya wandu kaungwa nzindi warengeyezi homasiwani ngadolizelewa kawasa yangu ambao kaya na mwanga tsunganza ari ulobanu yalawe wende wanjie ashe bwana mkalimani la waonje hakaya zuwa ni sabu zuri za kweli yakaya ngamanzozi tswa ngamanzao jawani hata ngaba wasilu har madaraja kaya ngushukaya wanti ndo katakao ngo una barnamaj sha dukaya ngwanzao hiri zodi zilawa nao ndo abo wele wanai ukamtu kujulini zambe ukaya kabla rahare jamba
yenamna heze mebdo joko tondani wanduzi momnoranzi yudeki haki yensi hatu lelungiyo na mndo ikaungo bisawo haina mndu mwenzakili wa heyensi yemwana hatu dokaya rizime mndo ulo harma Komori banu wandu kaundo wa wanao idaula ya haki wa wandu kau wa ujanibu wenji wa siasa mbali nambali mfano mimi ngamunjua uka mide parti jua ngabo parti zinjikao ngasibadzima ngarfanyo hazibadzima ngabo parti kao o haki no kweli wandu wako ndio parokansi wamefikira za hensi nongo akonso harma banu badzima ili wamezendrazi za hensi ya hatu yabunge yabo maudu ekao mdoruzimi ini mukujo ngariya eshamasha hahe no wando hahe wende wafanye barnamaji hawo ijoka honesa ohosoni wa Komori iwabalie harima maisha bora ikamwa benze shatsuka ya hari garanza uneratsa he risise woyulobonsi banu sisi garanza uri kena dabula ya haki haukanga mwabioni ba Komori ngamzijwa nonondo ya ukaiza jirio harima ensi kabati mjeni mwanyukaya ni raisi mzamani nane gouverneur mzamani warengo watula shibani hata jalelo kabati mzimo juhamba hajue shatsonga yakafungwa mzigo notse na hata ye avoka wa hahe hamba ukangu ujo kafungwa hizo tilizo sisi ranzao harmainsi ukaraka tukarangezi wakati kao professionnel wa danfiu emarahia ngumenasa bahambaze kweli gamunauka ya haina mtukao hajohima harima bangwe harima shiwanza yaonese jia meukaza nongozinzo tsi haki ngurengo hatu la shibayani na mtonambia uharimu ma politiciens wa Komori mlobi ikawa wakati kao uharimu ze elections zinu za kaurelo zato nomewa wandu hahimi harimu shiwanza shahe Komori hamba ukaya na mnivota homti nivoti wangalizi watukufu ngaradeleo na la mahadisi hatu karsula uharumwa zinchaguzi za fanshiha za hema depute iho masiwani zevoti zifanyishiha na yakauzendesa dera isiwa heseni rijua hasonti pia ukaya jaza mengoni mwaranzua katika udaringa zedwamana za heseni shahana nchaguzi ya ziresa juzotu mabokaya kazijavira harumwa nzia ya haki rais Azali Assoumani harumwa katika udakaweho mhono wa mwaha haonesa kaya nguano na inu corruption sha nguano na corruption na hunu wandu kaudwa inidesa weze voti si wandu kao we maraia ranzi hali kwa tsina minifu hasiba ude namna ikao dezenze wazito ani ewe ngo joelezaje harumu hadi samadai eba kweli ngarwa nao na corruption hauba nuinu ngarjamba unukai wasisiwa ikao kartujo namna ukai wapange kuvumba inkandu ikao ndo yasisiwa mamjomba inujuba ya jivaza ukao harume Komori kaba namndu ya paro jivaza juba sokujomba hadisi ya baba hangu mzee wa hangu babangu ya fariki ndo Komori na babumbusu ngamjokanga we na juba shauti parore nga huivaya bau harmu tamaduni wa Komori ye juba youla sinia ni hojo daho ni hao youla sinia ni hojo hamdalza hao ukayula hamdumsha hao habalia haja haivaza iyo nde mila na nsia Komori nango munao kaya zonongoza handani ba haujo harme tarehe ngamjomwambia nukaya mengoni mwezo ndo kaundo owaritendea mfano Prince Said Ibrahim haumba bahahe mwamba ukaya harme mfaransa mengiruma hadisi wayafanya ukaya utamaduni wa Komori utiparore ukomelwa yedini kaundo wa Komori waifanyawo itiparo komelwa na zonongozi nu wandu wanu waja wazirenge ngwazulumi yao koseme maraia hajirende ukaya yimfoma mji wakatika ukajafanya za songa hajirende imamu wakatika wate Qur'ani ikatujua tamgono hokengengu ijuo kajajo hima bo ajawo yaifasire hena mnekaundo ya kahanza shahajuste ukaundo mswahafu wa Mwenyezi Mungu hinde shweka Mwenyezi Mungu hashibeha wanadamu wonsi pia ngwajuwao haina nukto kawo ngyo harmo mkalimani hulipo uzmanisa wajao suale kao ngamjuzisa namna kao doni mwari changa mfikiri bese iladhimu doni mizani wasilishe ujimlifu hema kalima kawasta sha ngamanzo na mbiye wako morukaya wanduka wa mlewe ukaya ngujoja na emergency hahe hajo tenderanzi ya stehi le kalma ikaundo Mwenyezi Mungu yerea ummati
yake kalifasiri hena mne kaundo yanzao hoka e corruption ngezo kwenye hambango za waneninyo kajoja huja ya halalishe wawizi wa Komoro shahada manamna ndo jina shawa katika uyamba ukaya wizi ya Mwenyezi Mungu yahumbia mlanga kalma menji kao kana ukanza ya fasiri hamadi zwazone sayabo somahani mkalimani haukavu ndo bana kanza waswili hamadi lwazone sa ukaya ngena ila sharafa ya ukaya ya al-ghimam ngena ila sharafa ya ukaya halula hiada ni zozo tipia ngazimbali yao abasema katrizamba uzimu shawa jawu ngam kalma la dhukurulwa baishe ya mwanama Ortega Hanzaya Zuzi Sembabi baina ya hahe dene directeur de cabinet chargé de la défense sha kwa dashila hundrana mrwaliano waeleza wa Komoro shamyo mjodun huziseba bandi ya zinzo tipia azali kabla urungwa kalma soka lonse sikoheze anigajwa bado sikoheze voti haunisa kawa ndwange bidio parso aploizitswa namna jika ulohisi ambaka astaghfirullah namzime yabo namzime yabo suala hilo shabu ha hujarama kalma hilo bala sikohone samba ukaya era isim zamani harengo hafungwa kabati mkomori wensho harime masiwa ya hatu ujuhamba hashindi hajuwe sharuti ikasino tokaya shiengo haranda hajenyoha wono huilisa ikawa hayihuli Salami hafanya Dr. Salami kaude gouverneur wa Heshiswa sha nzwani harende nizo kaundo ya mfanyao abonge kahamba ukana mwapo izitswa hardi hamba ukana mbatowe yende izulwa yalonizo homoni hakwa hatinde hamba ukaya wizi wo halali hardi haja hamba ukaya yeni jonda kinyume nizora nzao na mumpo ishehitswa wandwa jina na mwafunge kwa mahakama kombando ngwika onga za mshihao shadi tsokaya mutsorwa hitswa lelutsi handani banuzonga zifanshihao hena usiku no kutushia bafanya hanketi ya ukaya ngari sahuru juwe namne kaundo wandu wolwaya hao wandu waneli kaundo wa hafa bongo e corruption iyo makalme kawa hata kikomori wiyo kavati le kalma hilo okekado wadilifu no aminiana yesi de joka ujanike wandu msomo maramazano gozo mbili haramu aminifu kanavu ni kamsomo ba Komoro ko aminifu banna bala ritim amini hata hokamone wandu kaundo watsongeza lelo yarengeju bayu ya jivaza bania watsongeza ya waswili yabo hawarende ukayaondo madui wahu wosalimahe hawafungu baadhi wajoka fayabo garatoka juhari kenzer do lile kawasa waswili ho Mwenyezi Mungu kaunga jona sonzi pia mjomba batike mzimo joka hufa wasatena shakara paroshinariziye wange azali kangura mbiono rehizokaya haka hanza afanye une lutte contre la corruption ani di unyanganya mali ya daula izonda abuza fungwa na mahunzi hokanga munao ze posto club wa Komoro haina banuka ubunji ambaye hindu ya husuriali uharima daula ya hatu waondo wandu wahodo wananya dwalo yabo hajitsongeza yemanda manu ikaonga fanyishi hao harima nti hatu emaluka ikao ngaya balwao iliwo tukivu wa Komoro wauonesa usoni mwe daula ya hatu izula yakaya holadwani yemwanasho waswefu haheza hena mbahindu ilia jojojaza emabosho ya hahe hokawa Komoro walobonze waishia ndondo ya message ya diaspora waishia ya message kawe tolwa wala Joliette ya Marseille ya ukaya kwa Komoro ngeladhiminyo rionese endamna ikonordo ushinda yakawa lobonse bontijuka na ushinda wafanye sisi ngasina ye fursa ya honeso kaya banuze nongoze fanisha ho arme Komori ngasina le fumvula hatu ikakalititi nando boycotter sudobe hazindu bongwa hibenza container akakana 2000 euros haka oblige waiheze 4000 euros jaboko kamsi wajeni ya ukaya le gare la kaudofa 1000 euros hulitola douane yabangi 1500 zanongozo pia zi washangaza wajitaonokana hari watuko behenza harmu emergence wakatika wamba kwa yangu watoka hanza afanye l'hôpital ya Nyumeni et l'hôpital il maarufu ipulu hata jihonde lelo mjo mwambiani ba Komoro mwana mafadeli na mwangalie baranza suku azalia wasilar mwezi ndazinde ya Tanzania harmu mahaminisa ya bira 2020 la dimwandu wanji harmu election rajina
yendo go hindini zwazalia toka hamba ukaya hazifanya uharamwe 4 kaundo yabira. Marhaba wangaliza tufu ngarjori jaharmu mahadisi ya bili haukari mwambia ndo wakati unurika hadisi haswa liza ya kusuze voti shawa jauri tsidua ze ya ukaya wedi mkalimani wa hejani ya siasa ya parti jua ikawa harmoni baki ala bili la hatu ngarjori haunjamba bi namna ikawa ndo parti ya janibu ya siasa nizamba ondo ili yo harmoni mbwana ikawa ngarjua wa kaya emu wa hejani ya siasa inu hafungwa ngasina zaidi ya mwaha ngaredao eba ila fikira ikawa ndo ailisha ya wa fikira namna sha amma narungi zila taarifa bali na bali ikawa deza wasula harmoni daula c'était Un chef pour vous faire voyager à la découverte des saveurs de l'archipel des Comores, aux terrasses de Moroni, Mamoudzou à Marseille. Venez découvrir ou redécouvrir la vision culinaire du chef Ahamada Binali, gastronomie afro-contemporain. Pour le jour de la Saint-Valentin, un menu très spécial vous attend. Entrée gambas à la mozambicaine sur un lit roquette, tarte fine à la banane verte, tomates confites à l'huile de coco, chiffonnade de bœuf séché. Au plat, carré d'agneau brisé, fagné aux épices du Cameroun, romazava de Capitaine Coco, riz basmati. Au dessert, douceur passion coco, cœur coulant au chocolat, coulis de caramel aux épices des Comores. Les terrasses de Moroni, Mamoudzou au 39 rue de Crimée, dans le 3e arrondissement à Marseille. Menu spécial Saint-Valentin le vendredi 14 février au soir. Renseignements et réservations 06 76 15 88 19 ou bien le 06 21 21 66 30. Soirée karaoké. Ngarendelea na ula mpango wa hatu wa matso hamaso na singa junda harma ile bakia la vile la mpango wa hatu walo hobandani ngwarongozi wao no walo hufoni ngwa ile wao zambwao ngapo mkaba waju sikaon kwa shinda warambua ibi die Komori harmo mwa hazuizi na 20 na mwenje na zuizi na 22 wajipa kwa ile harma zinchaguzi za urais maana hindi nira ba mkabaya wajosi walo harmo zinzozi da wanu wao nao yani da inuturika wika ubidi ndari mwelesi wala mzuani hau walu harumezi nzuzi ndo walio ya ukaya 2024 na 2025 ndo wajonza bareshehe nchaguzi ngaro nao zibirawo harumezi wala mzuani ngar hadisio na sina maranyia wa Komoro wa zalo harumezi wala mzuani sha homu njumao ngwarambia ukaya miadi 21 bando banda kobidi ikaze kifu nangar jones yeba waliho mkalimani wa janibu ya siasa yenzamvu de jua ngo hadisi ndo walo harmonisi wala nzuani ngo hadisi ndo walo harmonisi wala mwali nani walo harmonisi wala gazija walo harmonisi nzuzi dawa no waonesa ya kaya ngadwa swili umwahazu hizili na 24 hau walo harmonisi nzuzi hena mneka udembwana ili wabasainu ndo walo harmo umwahazu na 21 masuala jalino njambe wa Komoro kaya banu azali hajitarisha ya jati yensia hatu harmonisi ngiri ukaya habeshereya mti diwaze ukaya yeye wakataka harmo yezi akaende na mwezi bakar wacha izingiri harmo yensi kaya sienda mno haji tarisha harmo mahakumu ya kamili inamna akijoka kufanya ili yarejeze shilevunze shahensi hatu nyamuna ukaya harmo ndo kangwa udauna makonseye wahahe wa wazungu muno norondo ikawo mzima wo mengo ni mwandu wakaufanya uharima hazi daine Faransa haswa ndezinu hasi za kitabu hizi za ndani abange eza 2020 zonjo hamba wa Komoro dokaya azali inu namne kawo hajitarisha ili aje atambaze masiwa ikari waswili yabo zevoti ikawo ikawladhi mzifanishihe umahane tunahamba ngajufanyiha ukaza nomfanyiha ezangu mjuwe hatwari joka yo harmwensi walanga miwone hatwari joka harmwensi ekar wasili uharima umvauo na mweshelendo ukaya wakati ya kaurengeye eyezi hairenge hakudeta emana ya roha dabo yakaya deturnanti boyakaya kejada stahiki ya baki sibahi tena ngabo kalme kaungi ladimio hena mkomori alishele ba wakati kaundo sambia kaushanji yani ke ikililu ya pouvoir ba seba los Faransa hakaya wa hauzisiwa nema renga tarifa wa muzisa inga unoje namne kaundo zanongozabira ba hamba kukaya tikana bweho karoni
lewe loli roha abonere lewe maana zendongozo zakahambishi halelo lilawika ulika uharimale karo lahi ambassade hawe balozi mfaransa azali haruma ya jali towe dahilani warame Komoro kwamba ukange na mwaharanzi rais mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi afungwa simwa zaidi ya mwaha shanga mfikiri umwezi usiku kwa ndoajo kufunge tumu ngujofanya mahamili ba Komoro ranzi rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi vahe ya gouverneur wa hisha swashanzuani Dr. Salami de hali hiyo hamdenge hawatia harimwa magama hawabalilia kwa tutsaha kwa suona lijua kwa suona mndu kaundo tsuka yonsi bahata lelo rais mzamani ngemwade kasina taruhusa watuangalia ni wangolwa ni doktera video wanu kaundo azali asumani yafanyao ya husiensi ya hatu mkalimani suala la huzisa ngamlinono wendini ani kama nguhisi izukaule ziro hao mnungu sakara isim zamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi unono kauti obamyatilwa sonti pia ngaramwao ya ukaya hatilwa hansiwa shakabatsi hakutoka wonsi uone uparhani hawar mwezi ngozini shama mduzisu ni wana wahi janibu ya siasa ya jua mnungu ani shauri ndini mfikirio mshitenziani akwa kabla ya ambaye opposition alimwales alaga mono kabise ngotsa hojoka bese ngela dimori ndera range mizinga namna jeka mimi zo njohamba ndio namna fikira zefikira yai mahakama katufanyishia ani ngafikira namna je kabati bahan bo remom langu bo bonze otage ikaundo ya rengo inamne kaundo rais Sambi na gouverneur Salami wa rengo watilwa oharimwa la joli la baliliwa wasona tamba haki ikamdo harango otage kabongo mbili kauzo fanyishia gabe négociation dira négociyo ma négociateur wenda ba négocier ili wala ya wachililie ngabo yasaya de masnipery on the force na uharima yekayabiliyo wakatika rais wa parti jua mheshimiwa Ahmed Abdallah Mohamed Sambi kangurambio wakadori hutubia kabatu wakatenga mzima ya juruhusu wala ya juhambi ya ukaya wa Komori na mrumie zemvu le iliri rengeyezi hauna rumie zemvu no iliri fanya ndongo kadha ikutongeza mwana mkomori yakoze yule tofauti ya hatu na sina wanaondoka lelo wabirao wa ukaya yebanu wanungwa turenga mzinga wenda wa magardo walo yabo mtowa asha tile namna hiyo panunga mzuri ngozi fanyia haki ikalelo wanu wafanya kosa yu haki waishiliwa japo kwa banu yeye wakabla la hajinda yafungwa Komori akafaransa hambanga mwendo baina nsi hangu ikati fanya kosa na ni hukumlo ndo banu sisirilio wakati kao kari na ufanya ndongo za utsongeza wana wa Komori wa juri hilo gabo tabizi njili jo harmensi hatu gabo wenji watabi hao ikao weju hapo tasi kwa tsuone namna ikangwa toka shida wale bahindu lelo karnaka juharambe ukangarango furswa hangwa renge waje hangwa ramba wa Komori wao wedi warenge mzinga wajibane hokaizo dizo yanzao ngamjua wezajiru harmwe Afrika ya hatu njorenga mfano wa Patrice Lumumba ikaonde ya ulwaya ya tulharmasidi ni Mobutu izo tsindizo ikaonga rombe ya harmensi hatu e parti jua amesholo siku ikaondo ma délégué waka vote et coordinateur wa he parti mu Faransa rika Paris basi mengoni mweza ndongo kaondo ya rais mzamani yazitoa ndo wenshi haubadzima hamushiliani bahiyeye azali asma izo kaondo yafanyawo ndo kaya yaji ya nguwe zendongo zinu hazonsi pia yende yamanise Dr. Shakuru daina Sidi yende yamanise Ahmed Barwani daye na Ahmed Abdallah Salim ani zendongo zo pia ili hindi yazalise tuhuma la ukaya bale parti jua yunguha na izo ndabu tujua ukaya banu sisi rikansi ngarongoza ndongozo henda ashe ba Komori
karija kansi hao hama ukaza ronga zo jifanya e parti jua yungu akijongo ke jongo wala kena parungu balaula ila namna ila mwele wana hanyu tipi hamalizo zini sabo au kazo muhimu maranya kwa juzi sao ya ukale wo harmwa ubanikao de janibi ya siasa ya jua ya parhaniha ke jakaula dhimu mndu hama amedo hidrokarbur ya kubali haukange bidio mda uneseka atijao shamnungu nakaya kinyume ngabo namna indwaji ndugu hisi wajau ya burahari ya ujarengo mndongo mndu hawono ye yakaya banda harmwa mahamitsano e waziri ya kanezi habari zo nze Ahmed Jamfar kama nzuvurube wonde shamdungu wangu karibu mjohambia imakabema yayo haina shamatsu hanao nalamba imakabema yawa ya makabema sha amake tuonesa ukaye parti yungu makabema haukayeza Ahmed Jafar ikawa haka kandida ende yake gouverneur wa heshesiwa Shanzuani bahar maze primero siku ya shindwa yumvumraru hatambaka tijua tena Hangaria EIPDC tukujuhambia mizo mwana Halima Farwata ikao ngujuo ndondondo Marseille namne ikao ndo wakansi nano wazade wa parti jua Marseille ngena deni nao lelo hende haka urongo wa hamba ukana haro shababi wa parti jua wimingaria wende wasaidie Azali Assoumani emergence ya 2030 sondabu na meza hahe bamjo aminuka kajajo shinda ya Tanganye wana wararwa moroni na mndongo mfano hambie inamne kaondo Azali Assoumani yafanyao habtahabe wakomurukanga monao habtahe madamano yatifanyishihe harmwe miji ndangalie harmwe ya hatu namne kaondo ya kansi imadhomana mbali kaondo walo harmwe yezi wesiti Farwata harma umjwa moroni hamdenge hamwe hansa kola umjwa yezi ikabido fanya mandamano ngamokanga mona wa moroni Farwata nge gouverneur abanga mtsidise henoro mashesu washanzuani ola harema pompi hata haleme waranzi nge haka unikwa gouverneur ingina do bitsena na Jafar wale hawa mizi wale kaundo wajoka ushinda maudu wanike Komoro zinchida za uchinda wa wasuli mabahani waharema shesu washamwali de hali hiyo wanduka lelo hawarenge hamba ukange daina o banu ye Komoro yohotsi fomboni wala tsi mutsamudu kwa jababoroni wa uchi gamjuzi wona hau gamzi wonao yensi hatu nuntsika yenshi habara kazinji haukaya gasina dima gasina ulozi nazanongo yizo zo kazifanyiho harumwe miji yezi chayufanyiha o harumwe mijinze basi ekanga mfikirio bangazi ngwamba ukana hare parti jua isa zohamba kijajo engeka isa zohamba Metro Mahamud kwa dajo mndenge wa mfunge wakatika wo mono hizo kando za fanyishiha homjini mtsamdu harmae e carnaval ya fanyishiha ejuma mshele wa informonsi yemfumbili ya 24 ya hizo votes za 2000 mkalimani wa hejani ba siasa ya jua ngarjuao asoti pia ula wakatika udoraka shamnungu hisi ya ukaya yeba yemkomori uhamba dramu uhada yuwananya kwenda harma mwendo mkao mizungu wae nungu hisi ya kaya yude hahe apre abana mjuhuzisa yeba yesurwaya bandia des étapes hito atifanya pia usuma mkomori harmweze zenu mkao dira zingwa bana ujumafikisha mwanadamu ndi hakanga hisiyo kaya kwamba ndrabo Komori kama andumkaba mabahe amadi zo zones wa Komori pia wote sawa ngabo mbondrabo ngabo mbokweli ngabo afasirio Qur'ani inamne kaondo Mwenyezi Mungu yanika ye mtume rimamini Hasonsi pia ngabo kawo kwa tafautisha hata kalma ganzima ngabo weka o waumbwa wanafiki waje waduhambia wanondrabo wajirende maimamu wasoni mwa Komori shanga aminukaye wa Komori pia wotsi wanondrabo hokaya mjuhambia ndongo ndikao hahuza lida hahuza shiunga hahuza ishu akanishu ihara yakoko hawaya mzazi ihara ila yokayuziwa layo bakoda honi norihuza ribahiza yemwane mhu hawe wabili uraondoka yangu joshinda ende bonze yaje na nyindwa jina yenda afanya hazi
yabehemba hindu ya hahe hula duana ije yahemba hindu ya hula harali ziwizi tanu ujiwa mangwanzo liberalist himengo mirandaru yemnandabo tsinduwo shaye mrandabo de yakansi ya kukaya ngwanzo yaje ya dhulumu wala ndwonsi pia kaungwa ishio haila hareka ondo raihuza nuribahize imwananyasi wonde dhulma nomfikiro wenji wa huwa komori kwa suharima yanamna hiyo wala kwa sufikiri he hali hiyo shangwa aminiyo ya Qur'ani hokaujuha wasubuhi wa sala ya asubuhi. Marhaba watukufu hakalima la mwiso haukaya ula wakati kaundura kazi wao usangu ndao na ukuba de namna ikao do jone sa wala wakomor hai la falki kao do rendao na huiba uso rijua we namna ikao de komori yendao na ufukua zihanyi ye malaho ya hanyisiha ye miji hanyisiha mnugu hisi ukaya ye komor yende na utsimba sheitwa mbwani ebongia bo haina mndu mwenza fikira lazima zitekeleze harma wakati amada unu au kangaro nao ila mhima ila mbugu ngarjo mbuzano ulio harmo miji ye miraya ye malahu ila fikira kwa ndo tekeleza kabla rarija bayo mpango hatu holiho we mkalimani we mndu wa siasa fikira njoo ambio wa Komori ndo kaya yetamana ikae wa Komori yetamana ikae ba kava na ula haraka nando Mdui hajitari shaharima mahakume ya jadhulumu wanansi. Simwelezani mwono kaya harima eiza idara muhimu ikawo zote ya mapesa wanu wananya. Mtukuja mbia wanduka unga ukaribu nahe ngwa mwabia ukaya wajou fanyenizo wafanyezo yanzao. Wawesa warenda watu wana hefami ya hai. Mabongo mdafi yo wakatika o uwa duwa wani yao. Wakati kao kabati nzima zifanyishi hao au kabati amba ngajoko fanyishi haza mnanziani na mtu angalia ili maarufu hesati mize mahemi na kwezi bwa Komori ye mahemi ne harimwe mahamitsa ni kaundo ye sharia shamruhu siya baki sahisa da hubi ndo hatimu da babi ndo babaki mja mzini si watse na hokawa katega wala kwa sabonsi ye mengo ni mwandu ndo kao sisa haku le jumalinu sha balanga mduko yeto jisado diziwa ngawu ambao kaya banu msoja mzingara le giri wakati kao sambi haramba ndabo zinji hamba gudo to wazenka zenyumba zankatsa bakomori kweli zamishi hao harimwenda zihai sha ngamfikiri kabati na sinadoji amini ukaya kabati sanganzima rais mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi amba ukaya ngujojo hani bomkomori ya utole nyumba katsa ikawe wa yabo hao kuja kuihundu nzuzi amiza nongo hizo shangu jo fanya zendrazi ilije tongeze ili haina mkomori ya shinde ya wahimu na nyumba wa mafuko marara zinazizikaya mzione zikaondo zafanyishiha baadhi ya eza nazo tongeza nazo zifanyishihe zende zuziwa bushini hapo ngenarji amini bakabati mrujo kaulabo nze ajari towe umhono nsingoni kabati mrujo kaulabo nze bagwo wono yimnduwe helikaondo yaliyo harenge wala ndukando rakawana nao riwatowe harmensi ya hatu wajando wamlika uze fikra zofanya abonge azal asmani izofanya we Komori garomba Mungu rimbive kudunia la haija kwa marhaba wangali watukufu wanda wanafundisha mpango wa hamatu na roho mzuri nani harama wakati wake na kujua nini zaidi dakika utaona na siasa na Un chef pour vous faire voyager à la découverte des saveurs de l'archipel des Comores, aux terrasses de Moroni, Mamoudzou à Marseille. Venez découvrir ou redécouvrir la vision culinaire du chef Ahmada Binaili. Gastronomie afro-contemporaine. Pour le jour de la Saint-Valentin, un menu très spécial vous attend. Entrée gambas à la mozambicaine sur une lit roquette. Tarte fine à la banane verte. Tomates confites à l'huile de coco. Chiffonnade de bœuf séché. Au plat, carré d'agneau brisé. Fagnou aux épices du Cameroun. Romazava de Capitaine Coco. Riz basmati. Au dessert, douceur passion coco. Cœur coulant au chocolat. Coulis de caramel aux épices des Comores. Les terrasses de Moroni, Mamoudzou au 39 rue de Cribé dans le 3e arrondissement à Marseille. Menu spécial Saint-Valentin le vendredi 14 février au soir. Renseignements et réservations 06 76 15 88 19 ou bien le 06 21 21 66 30. Soirée karaoké.